15ই নভেম্বর দেশ জুড়ে পালিত হলো মহান আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী, যাকে আদিবাসীরা ভগবান বলে মানেন, যিনি তরুণ বয়সেই আদিবাসী সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। এই বিশেষ দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন জনজাতি সমাজ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, তখন গুজরাট থেকে আদিবাসী উন্নয়ন নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বললেন, আদিবাসী উন্নয়নের প্রশ্নে कांग्रेस शुद्ध प्रतिश्रुति दिए, काज करेनी एक फोटाओ। 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला। क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपये की योजना बनाई। कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠছে, আদিবাসী উন্নয়নে কে কাজ করেছে আর কে শুধু রাজনীতি করেছে? এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে ছুটি ঘোষণা করেছে, কিন্তু আদিবাসী সমাজ বলছে ছুটি দিলে কি উন্নয়ন হয়? বিরোধীদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী নীতি পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। এ রাজ্যে বেশিরভাগ আদিবাসীরাই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। যে জঙ্গলমহল হাসছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করতেন, সেই জঙ্গলমহল আজও বঞ্চিত সরকারি সুবিধা থেকে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি, পানীয় জলের সংকট, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বহু জায়গায় ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না। অভিযোগ,
কেন্দ্রের পাঠানো বহু প্রকল্পই রাজ্য সরকার বাস্তবায়ন করেনি। ফলে জঙ্গলমহলের উন্নয়ন বারবার আটকে গেছে রাজ্য সরকারের উদাসীনতায়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিরসা মুন্ডার নামকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মমতা সরকারের আগ্রহ বেশি, কিন্তু মাঠে নেমে আদিবাসীদের প্রকৃত সমস্যাগুলোর সমাধান সেটা একবারই অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। বিরসা মুন্ডার জন্মসাধ্য শতবর্ষে দেশে উন্নয়ন, অধিকার ও সম্মানের বার্তা প্রতিধ্বনিত হলো, পশ্চিমবঙ্গে এখনও আদিবাসীদের মূল সমস্যা রয়ে গিয়েছে অমীমাংসিত। এই দিনে তাই আবারও প্রশ্ন উঠছে, বিরসা মুন্ডার স্বপ্ন পূরণ করছে কে, আর কে শুধু নাম ব্যবহার করে ভোট ব্যাংকে রাজনীতি করছে? আপনারা কি বলেন? জানান আপনাদের মতামত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আরডিবি নিউজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই।